So I'm looking for some basic earrings to have on all the time. So these are some options. I want something really small because obviously my hijab as well. How about these hoop ones? I'm not sure. Should I get hoops or? I'm not sure. So for you guys who are interested in my bracelet, this is basically the store. I'm going to go right now. So this is the shop that we went to. It's called Classic Jewelers. এই দেখানগুলোর মাঝে এটা একটু বড় আমার যেমন দিছে না 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 আমি আবু গাছ মেকিং মি বলে দিছি ওলা মাঝে সেরমনি না এটা ব্রেসলেট আমি আমার বাচ্চা না নেই বাই 64.2 আজকে পার গ্রাম খালি গোল্ড পরে ব্রেড মেকিং ইনক্লুড আছে 642 সরি 10 কোন বাড়াই দিলাম তাহলে ওই শোনা ফিগলি ওর বাকি না শোনাটা এটা সেটা পাও না এটা প্রাইস আমি জানি আচ্ছা ঠিক আছে আপনি বলেছিল কোনো রকম 2 লাখ এটা হলো যে বাচ্চা একটু বড় হয়ে গেছে And this chain. We just bought my daughter's necklace from here, but we couldn't really find an earring for her, so we're going to look elsewhere. We just wanted a pendant one with her name on it, so we found that and we just ordered it. We had to give £100 deposit. I need to find something to eat because I am so hungry. I didn't have breakfast today. I had a dentist appointment and my face was so numb. Cho hai bài này extra kecil. Ayah kau tanya dulu ni. Kita boleh lagi, boleh lagi. Salah. Kamu. Oh, deal. I'm looking for I'm really for 22, 24 Miami price range like say 600 to 1000. ঠিক আছে ওল এগু কত টাকা 22 না 22 শুনা 14.3 গ্রাম এটা 1000 টাকার উপরে না মা এখন সেটা চেয়ে দিলা কি দাও let's do cash or credit. Cash.
ক্যাশ দেন ডেবিট করে দিলেন না ক্যাশ ক্যাশ দিন তো ডিটেল 20 দেব One more, just joking. We're just happy, perfect. ওনাকে চেক মানে It's him. I know. I trust you. It's him. I buy from here all the time. We are running out of time, so we have to head off.